皆さん、こんにちは。Suganto です。Hello everyone, I'm Suganto, your free Japanese language tutor. So, how are you? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? তোমাদের পড়াশোনা কেমন চলছে? তো এইবারে যারা জেএলপিটি N4 দিয়েছো, খুব তাড়াতাড়ি তোমরা জেএলপিটি N3 এর জন্য পড়াশোনা শুরু করে দাও, কারণ তোমরা সবাই পাস করবে সেটা আমি জানি। সবাইকে গুড লাক। তো আজকের এই ভিডিওতে আমি কিছু প্রথম জেএলপিটি N3 এর প্রথম 10টা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট তোমাদেরকে অনেকগুলো উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যা করতে চলেছি। তো যারা জেএলপিটি N3 দিতে চাও, ওকে, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টগুলো ভীষণই জরুরি, ঠিক আছে? আর যারা জেএলপিটি N2 দিতে চাও তাদের জন্য ভীষণ জরুরি। তো একদমই সময় নষ্ট না করে জেএলপিটি N3 এর জন্য গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট বোঝার জন্য রেডি থাকো, ঠিক আছে? জেএলপিটি N3, ओके, जेएलपीटी N3 ग्रामेटिकल पॉइंट। फर्स्ट 10 ग्रामेटिकल पॉइंट आई विल एक्सप्लेन हिंदी में और बांग्ला में। আমি এখানে एक्सप्लेन करते चलेছি, ठीक है? तो मैं फर्स्ट जेएलपीटी N3 का जो पहला 10 ग्रामेटिकल पॉइंट है मैं आपको, ठीक है? तो जुड़े रहिए। और अगर आप N4 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो कृपया ये वीडियो अपने दोस्त के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। और एक बात, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। सो फर्स्ट 10 গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট, প্রথম 10টা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট আমি এখন এক্সপ্লেন করব, ঠিক আছে? তো প্রথম যেটা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট সেটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, রাইট? দেখতে পাচ্ছ তো? ক্লিয়ার? আশা করছি ভালোই দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে? তো ওকে, ওকাগে দে। ওকাগে দে, ওকাগে দে মিন্স কারোর উপকারে বা কারোর हेल्प, ठीक है? कारोर उपकारे बा कारोर हेल्प। ओकागे दे इसका मतलब क्या है? उनके हेल्प से, कृपा से, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है? कि उनके कृपा से मैंने ये किया, ऐसा। इसका मीनिंग ये है, ठीक है? तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, এখানে যেটা উদাহরণ লেখা আছে সেটা আশা করছি পড়তে পারছো, তাই না? তো কোনো হন্য ও কাগে দে গো কাকু দেকিমাস্তা। কোনো হন্য ও কাগে দে, উইথ দ্য হেল্প অফ দিস বুক I have cleared the exam or I have passed the exam. इंग्लिश भी लिखा है यहाँ पे। Thanks to this book, I passed the exam. With the help of this book, I have cleared the exam. আমি এই বইটার উপকারে পাস, ये किताब के उपकार से, ठीक है? तो another example, অন্য উদাহরণ যদি দিই, ওকাগে দে। ওকাগে দে means with the help, with the help, তার উপকারে, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে তোমোদাচি নো ওকাগে দে, তোমোদাচি means friend, ওকাগে দে with the help, তোমোদাচি নো ওকাগে দে কিও ওইশি তাবেমোনো ও তাবেমাস্তা। কিও means today, ওইশি means tasty, তাবেমোনো means food, ওইশি তাবেমোনো ও তাবেমাস্তা। তোমোদাচি নো ওকাগে দে ওইশি মোনো ও তাবেমাস্তা, or ওইশি তাবেমোনো ও তাবেমাস্তা, লাইক দিস। আমি বন্ধুর হেল্পের জন্য আজকে অনেক টেস্টি খাবার খেয়েছি, ঠিক আছে? आज दोस्त के हेल्प से मैंने बहुत टेस्टी खाना खाया। ओके, ओकागे दे हेल्प ऑफ, हेल्प टू, ओकागे दे। ओके, सो नेक्स्ट ग्रामेटिकल पॉइंट इज सेइदे। सेइदे इज नेगेटिव। এখন যেটা বললাম সেটা পজিটিভ। ওকাগে দে পজিটিভ ক্ষেত্রে হয়, আর সেইদে মিন্স ওটার জন্য আমার এটা খারাপ হয়, इसके लिए मेरा ये खराब हुआ, ठीक है? तो देनशागा ओकुरेता सेइदे। देनशा means friend, देनशागा ओकुरेता, ओकुरेरु means too late, ओकुरेता past tense, देनशागा ओकुरेता सेइदे चिकोकु शिता। देनशागा ओकुरेता सेइदे चिकोकु शिता means I was late because the train was late. আজকে আমি ট্রেনটা দেরি করেছে বলে আমারও দেরি হয়ে গেছে। দেনশাগা সেইদে চিকোকু শিতা মানে হচ্ছে ট্রেনটা লেট করেছে তাই আজকে আমার দেরি হয়ে গেছে। সেইদে, সেইদে। তো নেগেটিভ অর্থ যদি বলা হয় সেম উদাহরণের সাথে, নেগেটিভ তোমোদাচি নো সেইদে, তোমোদাচি নো সেইদে মানে বন্ধুর জন্য, তোমোদাচি নো সেইদে কিও গাক্কো ও, কিও গাক্কো ও ইয়াসুমিমাস্তা অর ইয়াসুন্দা। বন্ধুর কারণের জন্য আমাকে আজকে স্কুল অফ করতে হয়েছে। ওকে, তোমোদাচি নো সেইদে গাক্কো ও ইয়াসুমিমাস্তা, বন্ধুর কারণে আমার আজকে স্কুল অফ করতে হয়েছে, ঠিক আছে? दोस्त के लिए, दोस्त के कारण से मुझे आज स्कूल ड्रॉप करना पड़ा, लाइक दिस। ओके, सो सेइदे इज अ नेगेटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट।
ওর জন্য কিছু খারাপ হয়েছে, ওর জন্য কিছু উল্টো হয়েছে। তাই দ্য নেক্সট গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট ইজ কারাকোসো। কারাকোসো এটা কিন্তু খুব একটা জাপাनीज भाषा में ব্যবহার হয় না, ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। काराकोसो जो ग्रामेटिकल पॉइंट है, पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये জেএলপিটি में आता है। এটা জেএলপিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে আসে, তাই তোমাদের জন্য এটা জরুরি। ঠিক আছে, তো কারাকোসো, কারাকোসো আমি অনেক করেছি, অনেক পড়েছি, অনেক চেষ্টা করেছি, লাইক দিস। ঠিক আছে, তো 毎日勉強したからこそ、毎日勉強したからこそ試験に合格できたんです。毎日勉強したからこそ、毎日 means every day。毎日勉強したからこそ試験に合格できたんです। মানে হচ্ছে রোজ আমি পড়াশোনা করেছি, তাই পরীক্ষায় পাস করেছি। मैंने रोज पढ़ाई किया, मैंने रोज पढ़ाई किया, इसलिए मैंने एग्जाम में पास कर गया, इसलिए मैंने एग्जाम में पास कर गया, लाइक दिस। मैंने रोज पढ़ाई किया, तो काराकोसो कुछ रोज करना। फॉर एग्जाम्पल 毎日運動をして、or 毎日運動をしたからこそ、毎日 means every day, 運動 means exercise。毎日運動をしたからこそ上手になりました。Okay, so every day I have done exercise, so I become strong. আমি ব্যায়াম করেছি, তাই আমি অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছি। বা 毎日運動をしたからこそ、毎日運動をしたからこそ上手になりました। मैंने रोज एक्सरसाइज किया, इसलिए मैं ताकतवर बन गया। আমি রোজ এক্সারসাইজ করেছি, তাই আমি অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছি বা অনেক ফিট হয়ে গেছি। গুড, রাইট? সিতা কারাকোসো, তা past tense with কারাকোসো, past tense with কারাকোসো, like this, okay? によって next grammatical point next is によって, right? によって によって means with respect to or এটার জন্য। ফর এক্সাম্পল এখানে যেটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সেটা দেখো, はい、台風によって台風によって電車が2時間以上遅れました。台風 means typhoon, typhoon ঝড়। 台風によって電車が2時間遅れました। Because of typhoon, the train has late for 2 hours। ये टाइफून आया था, इसलिए ट्रेन 2 घंटा लेट चल रही है। টাইফুন এসেছিল, তাই ট্রেনটা 2 ঘন্টা দেরিতে চলছে। টাইফুন নি ইয়োতে, টাইফুন নি ইয়োতে, টাইফুন নি ইয়োতে দেনসাগা নিজিকান ওকুরে মাস্তা। ওকে, सो नी योते, যেমন अनदर एग्जांपल मैं क्या बोलूंगा, दुकान के हिसाब से ये स्वीट का कीमत फर्क पड़ता है। ये जो स्वीट है, इसका जो कीमत है ना, दुकान के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो कोनो ओकासी means this sweet, このお菓子 means this sweet。 このお菓子の値段は店によって違います。店によって。このお菓子の値段、このお菓子 means sweet の値段 means এই মিষ্টিটার দাম। このお菓子の値段は、値段 means price। このお菓子の値段は店によって違い、店 means shop। ये जो स्वीट्स है दुकान के ऊपर डिपेंड करता है उसका दाम। এটা দোকানের উপর ভিত্তি করে এর দাম নির্ধারিত হয়। ঠিক আছে, বোঝা গেছে আশা করছি না? तो द नेक्स्ट ग्रामेटिकल पॉइंट इज नंबर 5, दा और मोनो और मोन। दा मोनो और मोन जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्जांपल दोस्ते मीन्स भाई, कैनो, इसलिए दोस्ते सुकुदाई सिनाकात्ता नो, दोस्ते सुकुदाई सिनाकात्ता नो মানে তুমি কেন হোমওয়ার্ক করনি। সুকুদাই মিন্স হোমওয়ার্ক, দোস্তে সুকুদাই সিনাকাত্তা নো। ওকে, だって時間なかったんだもの。だって時間なかったんだもん। だって時間なかったんだもん। এটাও কিন্তু খুব ক্যাজুয়াল জাপানিজ। ওকে, ইউ শুড নট ইউজ ইট উইথ ইউর সিনিয়র। এটা তুমি সিনিয়রদের সঙ্গে ইউজ করতে পারবে না, এটা হচ্ছে খুব কলোকিয়াল জাপানিজ। ये बहुत कॉलोकियल है, तो ये ना अपने फ्रेंड के साथ ही यूज किया जा सकता है, ये अपने फ्रेंड के साथ ही यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत कॉलोकियल जापानीज है। तो जो लिखा हुआ है सुकुता मीन्स पूछ रहा है कि होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो क्या बोल रहा है कि उतना टाइम नहीं था, তুমি হোমওয়ার্ক করনি কেন, অতটা সময় ছিল না, লাইক দিস। ওকে,
তো another example is দোষিতে গুহান তাবনে কাত্তানো দোষিতে গুহান তাবনে কাত্তা means তুমি কেন খাবারটা খাওনি দোষিতে গুহান তাবনে কাত্তানো দাতে মো হারা ইপ্পাইন্দামন দাতে মো হারা হারা means পেট হারা or উনাকা হারা means stomach উনাকা means also stomach দাতে হারা ইপ্পাইন্দান হারা ইপ্পাইদামন দাতে means কারণ কারণ क्योंकि हरा means stomach is full my stomach is full okay मेरा पेट भर गया है okay so like this but it's casually not non used grammatical point in Japan as well okay it's quite how can I say it's colloquial or rude form you can say সেটা তো তোমাদের এটাও একটু জেনে রাখা দরকার ঠিক আছে so the next grammatical point will be koto wa nai means আমার অভিজ্ঞতা নাই বা ওই জিনিসটা নেই সেই ক্ষেত্রে এটা ইউজ হয় उस चीज पे यूज होता है मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है वो चीज है नहीं इसके हिसाब से यूज होता है कोतो का नहीं मादा जिकांगा आरु कारा मादा मीन्स स्टिल एखोनो अभी तक मादा जिकान जिकान मीन्स टाइम जिकांगा आरु कारा अभी टाइम है सोन्नानी इसोगु कोतोवा नाई यो सोन्नानी इसोगु कोतोवा नाई यो अभी टाइम है तो इतना हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है मादा जिकांगा आरु कारा सोन्नानी इसोगु कोतोवा नाई यो नाई यो यो पार्टिकल सेंटेंस विथ यो जो सेंटेंस यो से पार्टिकल होता है उसमें कॉन्फिडेंट दिखाया जाता है खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखाया जाता है सेंटेंस एंड्स विथ यो ओके सो এখনো অনেক টাইম আছে তাই অত তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই मादा जिकान गा आरु कारा सोन्ना ने इसोगा ना कुतेमो इयो माने अभी भी बहुत टाइम है तो इतना हड़बड़ी करने का जरूरत नहीं है ओके so the next grammatical point will be like this there is a plenty of time so there is no need to rush okay the english meaning ধরে নাও তোমার কালকে না नेक्स्ट वीक तो लिखा है नेक्स्ट वीक यू हैव एग्जाम ओके अगले हफ्ते तुम्हारा एग्जाम है तो आपका दोस्त आपको बोल रहा है चल दोस्त शॉपिंग करने जाएगा क्या तो आप क्या बोल रहे हो कि नहीं नेक्स्ट वीक एग्जाम है तो मैं नहीं जाऊंगा नेक्स्ट वीक परीक्षा से তাই नहीं शॉपिंग করতে যাও তো তোমার বন্ধু কি বললো আরে মাদা ইশিউকান আরিমাসিও মাদা আরিমাসিও অর আরু মাদা ইশিউকান আরু কারা সন্নানি বেঙ্কিও শিনাকুতেমো ইয়ো মাদা ইশিউকান ইশিউকান means 1 week মাদা means still এখনো অবধি अभी तक ইশিউকান means 1 week ইশিউকান কান means still 1 week you have अभी तक एक हफ्ता है तो सोन्नानी सोन्नानी इशोगानाकुतेमो इयो और सोन्नानी बेंक्यो शिनाकुतेमो इयो means no need to read that much okay so mada 1週間 aru kara sonna ni benkyou shinakute mo iyo like this okay so I hope you understand okay mada 1週間 aru kara sonna ni बेंक्यो शिनाकुतेमो इयो और सोन्नानी बेंक्यो शुरू कोतो वा नाई सोन्नानी बेंक्यो शुरू कोतो वा नाई okay the next बेकिदा is have to do और ও करनाই होगा এটা আমাকে করতেই হবে বেকিদা গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট এখানে যেটা एग्जांपल লেখা আছে সেটা হচ্ছে কারিতা ওকানে ওয়া কারিতা ওকানে কারিতা means to borrow धार नेवा दिस इज रेंट लेना और किसी से उधार लेना ठीक है कारिरू मीन्स टू बोरो किसी से उधार लेना या फिर कारो থেকে ধার কারিতা ওকানে ওকানে मीन्स मनी ओके টাকা তো কারিতা ওকানে ওয়া ভাই কারিতা ওকানে ওয়া কানারাজু मीन्स অফ কোর্স একদমই কারিতা ওকানে ওয়া কানারাজু কায়েসু বেকিদা কারিতা ওকানে ও কানারাজু কায়েসু বেকিদা मीन्स जो इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है काइसु बेकिदा यू शुड डेफिनेटली रिटर्न मनी यू बोरोड मतलब आपने जो उधार लिया था उसको चुकाना जरूरी है जो आपने उधार लिया था पैसे वो चुकाना जरूरी है যেটা তুমি ধার নিয়েছিলে সেই পয়সাটা শোধ দিতেই হবে যেটা তুমি পয়সাটা ধার নিয়েছিলে যে টাকাটা ধার নিয়েছিলে সেটা তোমাকে ফেরত দিতেই হবে লাইক দিস ওকে सो कारिता ओकाने ओ कानाराजु कायसु नाकेरे नारानाई और कायसु बेकिदा कारिता ओकाने ओ कायसु बेकिदा ओके
যেটা আমি একটু আগে এক্সাম্পল দিলাম that नेक्स्ट वीक यू हैव एग्जाम পরের সপ্তাহে তোমার পরীক্ষা আছে अगले हफ्ते आपका एग्जाम है तो कैसे होगा भाई 来週試験だから勉強するべきだ来週試験だから means next week you have exam तो you have to study okay अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा ओके तो 来週は試験だから勉強するべきだমানে সামনের সপ্তাহে আমার পরীক্ষা আছে তাই আমাকে পড়াশোনা করতেই হবে শুরু বেকি মানে হচ্ছে হ্যাভ টু ডু তোমাকে পড়াশোনা করতেই হবে তাই তো লাইক দিস বেকিদা ইয়োনি নেক্সট গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট নাম্বার 8 গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট ইজ ইয়োনি এখানে যেটা এক্সাম্পল লেখা আছে নিকু দাকে জানাকু ইয়াসাইমো তাবিরু ইয়োনি ইয়াসাই means vegetable यासाई means सब्जी निकु means meat okay or chicken okay निकु दाके जानाकु यासाई mo taberu yoni means eat more vegetable instead of just meat niku dake janaku yasai mo taberu yoni means you should not eat only meat you have also means you have to eat vegetables তুমি শুধু চিকেন খেলে হবে না তোমাকে তার সঙ্গে সবজিও খেতে হবে তুমি শুধু চিকেন খেলে হবে না তার সাথে তোমাকে সবজিও খেতে হবে রাইট लाइक दिस ओके तो नॉट ओनली मीट यू हैव टू ईट द वेजिटेबल खाली चिकन खाओगे ऐसे नहीं चलेगा उसके साथ आपको वेजिटेबल तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है निकू दाके जानाकु यासाई mo taberu yoni niku dake janaku yasai mo taberu yoni like this okay so the next grammatical point is number 9 okay this is koto yeah means koto means the things you must have to follow এই জিনিসগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে ঠিক আছে যেখানে লেখা আছে एग्जांपल সেটা देखो आगे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा हुआ है वो है हियानी हाइरु मायनी हियानी हिया means room और घर और हाउस हिया ni hairu mae kanarazu yes nokku suru koto nokku hiya ni hairu mae ni kanarazu nokku suru koto knock so be sure to knock before entering the room be sure to knock before entering the room means hiya ni hairu means to enter hiya means room hairu means to enter okay so हियानी हाइरु मायनी कानाराजु नक्कु सुरु कोतो ओके सो मान लीजिए खिड़की खोलने से पहले फटाक से कोई खोल दिया नहीं ये दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स ये अच्छा मैनर्स नहीं है सो खोलने से पहले नॉक करना जरूरी है राइट सो मादो आकेरु मायनी कानाराजु नक्कु सुरु कोतो मादो मींस विंडो खोलने से पहले ओके मादो आकेरु मायनी कानाराजु नक्कु सुरु कोतो कोई मान लीजिए कोई दोस्त आ गया फटाक से खिड़की खोल दिया लेकिन मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना राइट सो कानाराजू नॉक को शुरू कर दो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस तो किसी के घर में जाने से पहले आपको नॉक करना है कोतो मीन्स कानाराजू मीन्स ऑफकोर्स ओके मान लीजिए आप खाना खाने से पहले हाथ तो धोना है ना खाना खाने से पहले आपका हाथ क्या होगा ताबेरु मायनी तेओ कानाराजू तेओ आराउ कोतो ताबेरु मायनी कानाराजू तेओ आराउ कोतो like this okay so খাওয়ার আগে হাত ধোয়াটা জরুরি তাবেরু মায়েনি তেও আড়াও কত কানারাজু তেও আড়াও কত তাবেরু মায়েনি কানারাজু তেও আড়াও কত কানারাজু means quite obvious or yes sure তাবেরু মায়েনি তেও আড়াও কত okay so the next grammatical point is ni yotte again number 2 it's a number 2 ni yotte another uses okay ni yotte kono mundai wa hanashi ai ni yotte কাইকেৎসু দেকিমাসু এখানে যেটা লেখা আছে নিয়োতে অ্যাবাউট টু অর এটার জন্য সো কোনো মুন্দাই মিন্স কোশ্চেন অর প্রবলেম ওকে ওই কোশ্চেন অর প্রবলেম প্রশ্ন মুন্দাই কোনো মুন্দাই ওয়া হানাসি আই নিয়োতে কথা বলে বাত করকে কেৎসু দেকিমাস কাইকেৎসু মিন্স সলভ প্রবলেম সলিউশন লাইক দিস কাইকেৎসু ওকে কাইকেৎসু সো この問題は話し合いによって解決できます。means
we can solve this problem by talking together. We can solve this problem by talking together. Means ये हम बात करके भी इसका সলিউশন নিকাল सकते हैं। बात करके भी इस प्रॉब्लम का সলিউশন हम लोग निकाल सकते हैं। কথা বলেও আমরা এটার সলিউশন বা এটা ঠিক করতে পারি। কথা বলে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি। সো この問題は話し合いによって、この問題は話し合いによって解決できます。この問題は話し合いによって解決できます。ओके? मान लीजिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर ढूंढना है। 愛によって और 話し合いによってこの質問の答えをできます और 出します。話し合いによってこの質問の答えを出します。like this によってসেটার ব্যবহারটা অনেক রকম ভাবে হয়। योत्ते সেক্ষেত্রে হয়। फॉर एग्जांपल अगर आप JLPT N3 का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो পাস करने का कैसा है? हाउ कैन आई पास? আমি কেমন করে পাস করব? তুমি JLPT N3 এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, মাইনিচি মাইনিচি নিজিকান, ওকে, মাইনিচি বেঙ্কিও শি নি ইয়োত্তে গোকাকু দেকিমাস, লাইক দিস। নি ইয়োত্তের ব্যবহারটা এরকম ভাবে हो, एरम भावेও नी योत्तेर यूजेजটা করা যায়। ऐसे भी हम लोग ऐसा इसका यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, मतलब नंबर क्या बोलते हैं, फर्स्ट 10 ग्रामर पॉइंट है JLPT N3। सो अगर आप JLPT N4 दिए हो तो जरूर JLPT N3 के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर दीजिए और ये आगे होता रहेगा, आराम से होता रहेगा। तो বেশি সময় নষ্ট না করে JLPT N3 এর জন্য প্রিপারেশন শুরু করে দাও। আর যারা JLPT N3 পাস করবে বা N2 এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের ক্ষেত্রেও বলছি এই গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টগুলো কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে ভীষণই দরকারি, ঠিক আছে। তো তোমাদের কোন গ্রামাটিক্যাল পয়েন্ট বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা কোনটা সমস্যা হচ্ছে কমেন্ট করে জানাও, ঠিক আছে। ওকে, সো আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে नेक्स्ट JLPT N3 অন্যান্য গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টের সাথে, ঠিক আছে। তো কোনো সমস্যা নেই, আবার দেখা হবে। हम लोग फिर से मिलेंगे JLPT N3 के और ग्रामेटिकल के साथ, और मैं धीरे धीरे JLPT का भी PDF अपलोड करता रहूंगा। तो अगर हो सके तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर मेरा फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, मैं सारा PDF अपलोड करता रहता हूँ। ओके, सो सबको थैंक यू, धन्यवाद। ओके, स्टडी हार्ड, गुड लक।はい、皆さん頑張って勉強しましょう。はい、ありがとうございます。